नमस्कार बंधुरा जीके बैंकेर आजकेर प्रथम प्रश्न हलो कोन फल खेले द्रुत कोष्ठकाठिन्य दूर हय। ऑप्शन ए तरमुज, बी सफेदा, सी खेजूर, डी कला। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन डी कला। परेर प्रश्न हठाৎ श्वाসকष्ट शुरू होले कि खेले द्रुत सेरे जाए। ऑप्शन ए गोलमरिच, बी दारुचिनी, सी आदा, डी एलाच। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन ए गोलमरिच। परेर प्रश्न कोन फल नियमित खेले श्वाসকষ্টের समस्या भालो हय। ऑप्शन ए बेदाना, बी आपेल, सी आनारस, डी खेजूर। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन बी आपेल। परेर प्रश्न कोन रोगीदेर जन्य मुरगिर कलिजा औषधेर मतो काज करे देय। ऑप्शन ए हार्टेर रोगी, बी डायबिटिस, सी हृदरोग, डी कैंसर। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन सी हृदरोग। परेर प्रश्न कि खेले द्रुत অ্যাসিডিটি कमे जाए। ऑप्शन ए आदा, बी कालो जिरे, सी लवण, डी लेबू। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन ए आदा। परेर प्रश्न खिचुड़ी खेले कोन रोग द्रुत सेरे जाए। ऑप्शन ए आलसार, बी डायबिटिस, सी कोष्ठकाठिन्य, डी बदहजम। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन सी कोष्ठकाठिन्य। परेर प्रश्न किसेर तेल व्यवहार करले बातेर व्यथा द्रुत कमे जाए। ऑप्शन ए रसुन तेल, बी नारकेल तेल, सी सरिषार तेल, डी बादाम तेल। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन ए रसुन तेल। प्रतिदिन এই রকম নতুন নতুন জিকে প্রশ্ন উত্তর পাওয়ার জন্য আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন। পরের প্রশ্ন কোন খাবারকে সাদা বিষ বলা হয়। অপশন এ আটা, বি লবণ, সি চিনি, ডি ভাত। সঠিক উত্তরটি হলো অপশন সি চিনি। পরের প্রশ্ন কোন ভিটামিন যুক্ত খাবার খেলে रक्त परिष्कार है। ऑप्शन ए विटामिन डी, बी विटामिन सी, सी विटामिन ए, डी विटामिन बी। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन बी विटामिन सी। परेर प्रश्न कोन फल खेले उच्च रक्तचापेर समस्या द्रुत ठीक हो जाए। ऑप्शन ए कला, बी खेजूर, सी बेदाना, डी कमला। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन बी खेजूर। परेर प्रश्न कोन सब्जी के सब धरनेर भिटामिनेर उत्स बला हय। ऑप्शन ए आलू, बी पाका टमेटो, सी ढेঁড়স, डी झिंगे। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन बी पाका टमेटो। परेर प्रश्न विश्वेर कोन देशे एकटिओ मंदिर नेই। ऑप्शन ए सऊदी आरब, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका, डी इताली। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन ए सऊदी आरब। परेर प्रश्न कमलार खोसार साथे की व्यवहार करले कालो हाथ पा आगेर चेये बेशी फर्सा होबे। ऑप्शन ए मधु, बी बेसन, सी दूध, डी लेबू। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन सी दूध। परेर प्रश्न मांस खावार पर की खेले द्रुत हजम हय। ऑप्शन ए लेबू, बी आचार, सी दई, डी मिष्टि। सठिक उत्तरटी हलो ऑप्शन सी दई। प्रतिदिन এই রকম নতুন নতুন জিকে প্রশ্ন উত্তর পাওয়ার জন্য আপনারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন। পরের প্রশ্ন কোন খাবার খেলে শরীরে ইউরিক অ্যাসিড বেড়ে যায়।
অপশান এ দুধ, বি মাংস, সি ডিম, ডি মাছ। সঠিক উত্তরটি হলো অপশান বি মাংস। পরের প্রশ্ন, জল কম খেলে শরীরের কোন অঙ্গটি দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়? অপশান এ ফুসফুস, বি কিডনি, সি লিভার, ডি যকৃৎ। সঠিক উত্তরটি হলো অপশান বি কিডনি। পরের প্রশ্ন, হতাশাগ্রস্ত মানুষের শরীরে কোন অঙ্গটি ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে? অপশান এ ফুসফুস, বি মস্তিষ্ক, সি লিভার, ডি কিডনি। সঠিক উত্তরটি হলো অপশান এ ফুসফুস। পরের প্রশ্ন, কোন মশলা খেলে পেট ফাঁপা সমস্যা দূর হয়? অপশান এ লবঙ্গ, বি দারুচিনি, সি আদা, ডি কালো জিরে। সঠিক উত্তরটি হলো অপশান এ লবঙ্গ। পরের প্রশ্ন, কোন প্রাণী তার অর্ধেক মস্তিষ্ক বন্ধ রেখে ঘুমায়? অপশান এ কুকুর, বি হাতি, সি বিড়াল, ডি কুমির। সঠিক উত্তরটি হলো অপশান ডি কুমির। শেষ প্রশ্নটি থাকছে আপনাদের জন্য, মেয়েরা কোন রঙের পোশাক পরলে ছেলেরা বেশি আকৃষ্ট হয়? অপশান এ গোলাপি, বি হলুদ, সি লাল, ডি কালো। সঠিক উত্তরটি কি হবে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন।